بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رانا ذیشان سرور پنوار راجپوت رانو، فاؤنڈر ಕ್ಷತ್ರಿಯ راجپوت محاسبہ پاکستان، راجپوت ہسٹری ریسرچ انٹرنیشنل یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم پارٹ 2 بنانے جا رہے ہیں لوہانہ کاسٹ کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے کل ہم نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی، تو اس میں ہم نے اے آئی کا جو ریویو تھا، اوور ویو، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو اس کے بعد آج جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اس میں جو لوہانہ جو کاسٹ ہے، ان کی آفیشیل کوئی ویب سائٹ ہے، لوہانہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی جو ویب سائٹ ہے، کہ اس پر کیا معلومات دی گئی ہیں، ہم اب اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ویڈیو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لوہانہ ذات کے بارے میں۔ لکھتے ہیں کہ لوہانہ آر ماسٹر آف سالٹ آر این انڈو آرین ایتھنک گروپ اینڈ آر اے سوریہ ونشی kshatriya community of India that originated in Iran and Afghanistan۔ کہ لوہانہ جو کہ ماسٹر آف سورڈ یا سورڈ کہتے ہیں تلوار، یا کوئی جگہ کا کوئی نام ہے، ایک ہند آریائی نسلی گروہ ہے، اور ہندوستان کی ایک سوریہ ونشی kshatriya برادری ہے جو ایران اور افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے آگے لکھتے ہیں ان انڈیا دا مینلی ریزائڈ ان گجرات، ممبئی اینڈ ادر پارٹ آف کنٹری۔ ہندوستان میں وہ بنیادی طور پر گجرات، ممبئی اور ملک کے دوسرے حصوں میں رہتے ہیں۔ They have also spread to all part of the world. It is a Pashtun subtribe of Ghilzai tribe. وہ دنیا کے تمام حصوں میں بھی پھیل چکے ہیں۔ یہ غلزئی قبیلے کا ایک پشتون ذیلی قبیلہ ہے۔ یعنی میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پشتونوں کا ایک قبیلہ غلزئی، اس کا بھی تعلق لوہانہ سماج، لوہانہ ذات کے ساتھ ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے دوسرے پیراگراف کی طرف۔ تو یہاں پر لکھا ہے Originally Lohanas were a prominent community of the Kshatriya Rajput caste, Sanskrit Kshatriya, that originated in Iran and Afghanistan, then in the region of Punjab, and later on migrated to Sindh and present-day Gujarat state in India around 800 years ago. As administrator and ruler, Kshatriya Lohana were assigned with protecting the people and serving humanity. Over time, however, as a result of economic and political exigencies, the majority of Lohana are now mainly engaged in mercantile occupation۔ اصل میں لوہانہ kshatriya راجپوت ذات سنسکرت kshatriya کی ایک ممتاز برادری تھی، جس کی ابتدا ایران اور افغانستان میں ہوئی، پھر پنجاب کے علاقے میں، اور بعد میں تقریباً 800 سال قبل ہندوستان میں سندھ اور موجودہ گجرات میں ہجرت کی گئی۔ منتظمین اور حکمرانوں کے طور پر kshatriya لوہانوں کو لوگوں کی حفاظت اور انسانیت کی خدمت کا کام سونپا گیا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اقتصادی اور سیاسی ضرورتوں کے نتیجے میں لوہانوں کی اکثریت اب بنیادی طور پر تجارتی پیشوں میں مصروف ہے۔ Some of the Lohanas converted to Sunni Islam. They are called Memon. لوہانوں میں سے کچھ نے سنی اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے، اور وہ میمن کہلاتے ہیں۔ ان کو میمن کہا جاتا ہے مومن کی نسبت سے۔ اسماعیلی ڈائی پیر سردار دین converted many of them to the Ismaili sect of Islam. They are known as Khwaja, Athenu Khwaja۔ اسماعیلی دانی پیر صدر الدین نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کے اسماعیلی فرقے میں تبدیل کر دیا،
इन्हें ख्वाजा या नस्ली तौर पर खोजा या ख्वाजा के नाम से जाना जाता है। The Luhanas, also known as Thakers, trace their roots in history right up to the emergences of Aryans, a linguistic of Indo-Iranians in the Indian subcontinent, which the included today Afghanistan, making they are the oldest serving community in the world, according to Puranic, ancient Indian text of ruler and legends. Source of the Aryan civilization was established by the king Ishwaku, Ikshwaku, some 2 or 3 millennia before Christ BC. His 22 descended reference Valmiki Ramayana, Balkan Sagar, Balkan Sark 70 Shlok 38 to 43 was the great king Raghu, a great conqueror who established the Raghuvanshi dynasty. लोहाना जिसे ठाकर के नाम से भी जाना जाता है, तारीख में अपनी जड़ें आर्यों के ज़हूर तक ढूंढते हैं, जो बरसगीर पाको हिंद बरसगीर पाको हिंद अफगानिस्तान में भी शामिल है। इनको दुनिया की सबसे कदीम जिंदा रहने वाली कम्युनिटी बनाती है। पुरानिक कदीम हिंदुस्तानी मतों और अफसानों के ज़राए के मुताबिक आर्याई तहजीब को बादशाह इक्ष्वाकु या इक्ष्वाकु ने एक मसीह कबल मसीह से कुछ 2 या 3 हज़ार साल पहले कायम किया था। इसकी 22वीं औलाद में से है। हवाला वाल्मीकि रामायण, बलकन सर्ग 70 श्लोक 38 तो 43। अजीम बादशाह रघु एक अजीम फातेह था जिसने रघुवंश खानदान कायम किया। It is believed by legend that the Lohanas are descended of the mythical hero Rama, son of King Raghu, who bore 2 sons, Love and Kush। एक बहुत मशहूर जो है राजा है राम, जिनको अवतार भी कहा जाता है, और वो जो रामायण के जो है लेजेंड है, उनके जरिए ख्याल किया जाता है जो लोहाना है ये एक अफसानवी जो हीरो हैं राम, उनके जो कि रघुवंश राजा रघु के नस्ल में से थे, और उनके आगे 2 बेटे थे लव एंड कुश। ये अपना सिलसिला जो है राजा रामचंद्र जी से जोड़ते हैं और बताते हैं। Descendant of Kush are known as Kushwaha. His younger son Love was given the north Uttar Koshala of his kingdom, refer Valmik Ramayana, Uttar Kansarg 107, which came to be called Laka or Love is land, consisting of present-day Lahore, Pakistan as its capital। कुश की जो औलाद है वो कुशवाहा के नाम से जानी जाती है, और उसके छोटे जो बेटे हैं लव, जिनके नाम पे लोकोट है या लोहरगढ़ है, जिसको आज हम लाहौर के नाम से जानते हैं, ये मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब के जो सूबा है लाहौर, पंजाब पंजाब का जो कैपिटल है या राजधानी है या जो दारुल खिलाफा है वो लाहौर है। ये उस लाहौर की बात की जा रही है। और जो रामचंद्र जी के बेटे थे लो, उसकी बादशाही जो थी वो शमाल उत्तर कौशल की तरफ थी। और इसका जो हवाला हमें वाल्मीकि रामायण से और अतर कणसर्ग के 107, जिसमें लोलेका और लो की सरजमीन लिखा गया है, जो मौजूदा लाहौर पाकिस्तान पर मुश्तमिल है, क्योंकि इसका दारुल हुकूमत है। यहाँ पर ये गलत इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो लाहौर नहीं है। पाकिस्तान का इस सूबा पंजाब की जो राजधानी है वो लाहौर है, यानी कैपिटल है दारुल खिलाफा है। लव इज portrayed in the Ramayana as a great warrior in one of the episodes of the Ramayana, even though he is a mere boy in the hermitage. He brings the entire army of his father, Lord Rama, under the command of his uncle Lakshman to stand still by the
prowess at archery, of course, along with his older brother Kush. His descendants too were cast in the same mold, but they were not satisfied with Laulaka and pushed to the west and annexed today's Afghanistan and adjoining areas. लोक को रामायण में एक अजीम जंगजू के तौर पर पेश किया गया है। रामायण के एक किस्त में अगरचे वो हिजरत में महज एक लड़का है, वो अपने वलद भगवान राम की पूरी फौज अपने चाचा लक्ष्मण की सरबराही में तीर अंदाजी में महारत से रोकता है। यानी जो लक्ष्मण थे वो तीर अंदाज थे और उन्होंने बड़ी महारत से रोका है। यकीनन अपने बड़े भाई कुश के साथ था। इसकी औलाद को भी इसी सांचे में डाला गया, लेकिन वो लो इलाका से मुतमिन ना हुए और मगरब की तरफ धकेल कर आज के अफगानिस्तान और उससे मुल्हका इलाकों को अपने साथ मिला लिया। अराउंड 580 BC, when King Bhimsara ruled over Bharat India, the society came to be divided into different communities based on their occupation. One of their communities was called Kshatriya, and King Lova descended were classed with them and came to be known as Lovna, which was also referred to as Lovana. The Lovana from Lohar, Lohar Ghat became known as Lohrana, master of sword or iron Loha, chiefs Rana, which later became Lohana. तकरीबन 580 कबल मसीह में जब राजा बिम्बसारा ने भारत पर यानी हिंदुस्तान पर हुकूमत की, तो माशरा अपने कब्जे की बुनियाद पर मुख्तलिफ बरादरियों में तकसीम हो गया। उनकी बरादरियों में से एक को क्षत्रिय कहा जाता था और बादशाह लू की औलाद को उनके साथ मिलाया जाता था और लू नाम के नाम से जाना जाता था। जैसे लुवाना भी कहा जाता है, लोहार घाट के लोहान, लोहाराना, तलवारों के माहर, लोहे के या लोहा सरदार राणा के नाम से मशहूर हुए, जो बाद में लुहाना बन गए।